So first, I just focus on doing this or finding this linear equation by the gradient and intercept formula. Yeah, gradient, you have to find the gradient by using the rules of y minus y2 minus y1 over x2 minus x1. And then you insert on any point, I pick this, y equals mx plus c. So the y is 5 equals m is obtained already, 5 over 3 times x0 because we use this point plus c. And you can find the c. And after you find the gradient and its y-intercept, you just can focus on doing the y equals mx plus c, right? Just put y equals mx plus c with the proper m and proper c. And if you want to make it simple, you want to make the numerator annihilated. So just multiply by 3 to get the linear equation 3y equals 5x plus 15, or you can just put the 3y to the right, 15 to the left by this. Okay, but again, this will be so long and wasting time. I will give you another perspective or another shortcut. Yeah, this is another shortcut, not not the real one, not the gradient intercept formula, but we will find the shortcut. How do you solve the shortcut? So mathematicians get that when we have this, as long as we have the y-intercept and x-intercept, right? This is y-intercept, right? And the x-intercept, you just focus on this. So y-intercept is 5. So 5 times x, as simple as that, plus -3. This is -3 for x-intercept times y times by the opposite equals to 5 times -3. Wow, it's so fast. See, you don't have to find gradient and intercept anymore. Or plus minus, okay, let it be 5x minus 3y equals -15. Just change the double sign, and that's what you get. Usually, for linear programming questions, you found that this will be more powerful than you have to write the gradient intercept form. Okay, how about this then? Let's say I have this as 8 and this is 7 maybe. Okay, so 0, 8, it has to be like that because this is the y, so 0, 8 and 7, 0, right? Rather than you use gradient intercept formula, what you can do now is try to use that rule. So the y-intercept times x, 8x, right? The y-intercept times x plus 7, okay, just put 7. The x-intercept times y equals 8 times 7. So 8x plus 7y equals to 56. So how about this? Okay, it's still an inequality. So 8x plus 7y, something with 56, right? Bikin. You put 0, 0. 0, 0 always right. Right? Soalnya dia hadap ke sini ya. This is the satisfying region. So tinggal dijadiin aja. Kalau 0, 0 berarti 0 sama 56 less and equal. Ya, tinggal gitu doang. So the main thing that I want to teach you today is find the formula. Again, I have the formula like this. If I have A and B, and this is the line. So the formula, the linear equation will be ax plus by equals ab. I think some of you already get this from some of your private tutor and so on. Okay, or even in Sec 2 or Sec 1, I forget. This is the formula. Yeah, that's how you think easily. So, you bisa ngapain aja kalau udah kayak gitu. Misalnya gini, negatif ya pasti ya di bawahnya, negatif 8 sama 6, right? So how do you do this? Negatif 8x langsung. Pokoknya yang y temannya x gitu, di oppose ya, plus 6y, right? Equals negative 8 times negative 6, negative 48. That's it. Okay, so you may understand the shortcut right now. Oke, apalagi yang you bisa bikin? Jadi semuanya udah langsung cepet banget. Ya, dulu I pernah ngajarin murid kayak gini. Find the linear equation. I nggak kasih formula yang tadi,
Tapi kasih 20 nomor. 1 until 20, semua gambar. Kayak gini lah. Terus kayak gini lah. Pokoknya semuanya begini semua. Mereka nanti udah nomor 5. Mereka 5 sampai 20 udah tahu rules-nya, padahal nggak ajarin. Itu mereka udah bisa kayak analyze sendiri. Oh, ternyata gini doang. Oh, kelihatan. Terus ada yang sampai nomor 20 masih pakai formula Y, M, X lagi, M sama C lagi. Ada aja. Tapi yang udah pinter, yang udah tahu, yang bukan yang pinter justru. Waktu itu notice, justru menarik nih guys. Yang pinter banyak yang pakai formula Y, M, X plus C. Dari awal sampai akhir. Yang males, mereka langsung ketahuan sampai sini. Justru yang males tuh yang bisa. Udah 5, ya berarti 6 lah ya. Ya kira-kira lah udah sampai ada satu orang yang begini udah langsung dapet. Oh, ada formulanya ternyata, ya udah lihat patternnya tuh, dia lihat jadi dari gambar sama jawabannya langsung ketahuan formulanya x intercept times y, right? X intercept times y plus y intercept times x equals x intercept times y intercept. Ya, ini formulanya. Oke, sampai sini aja. My explanation. Now I want to pause the recording. Okay, so for factor number 1a, what you can do is try to find q. Find q is OQ, right? So I prefer use capital letter than small letter. Small p is OP itself. So in order to find PQ, you have to find PO plus OQ, right? So make sure that the middle letter is equal. So PO is 4, -3. You switch the number. -4 and 3, right? -4 and 3. And then OQ is unknown that we will find. OQ, something you have to put this on the left side, you will get 2, 4, right? 2, 4. And to calculate PQ, you just look at this, and you can find with your calculator. -2 square atau 4 square, 4 plus 49. So the answer is square root of 53. Now, midpoint, M is a midpoint of PQ, right? So we have PQ. So midpoint means, I think we have already learned this in Sec 3. Midpoint is x1 plus x2 over 2, comma, y1 plus y2 over 2. So what is x1 and x2? Of PQ, of course, right? So of P and of Q. P and Q. So P is 4, Q is 2, right? 4 plus 2 over 2, comma, -3 plus 4 over 2, right? So the midpoint will be 6 over 2, 3, comma, -3, comma, 1 over 2, right? This will be your answer for question 1. Okay, I will share this later. So cek ya, benar atau salahnya ya. Ntar saya lagi mau buka apa namanya tadi? Word. Lagi loading, sabar guys. Oke. So kita lanjut ke number 2 ya. Number 2 mungkin linear programming you harus ekstra hati-hati. Nah. Determine the equation of the unshaded region. Oke. Ini kecil aja, nggak usah gede-gede. Kecil ya tulisannya, tapi bisa lihat gampang. So name it first. Ini namanya taruh A, ini taruh B, ini taruh C gitu ya, biar lebih enak. So for part A, you coba lihat guys, dia arahnya ke sini kan. Soalnya unshaded region itu artinya satisfying region nih, arahnya di sini. Oke. So A you masukin. Ingat gak? Ini kan negative half. Ini 1, right? Kenanya sini sama sini. Ingat ya, 1x minus half y equals half, right? Equals negative half. Lu kaliin aja negative half sama 1-nya. Ingat kan, jadi ini negative half kan y-nya, 1 itu x-nya. Then what you can do, multiply by 2, right? So 2x minus y equals -1. That's it. Terus kita cek, karena dia mau di sini, artinya dia satisfying the 0, 0, right? So 0 minus 0 supposed to be something -1, and it has to be right. Jadi pasti more than, right? Iyalah, 0 sama -1 kan lebih gede. So the answer will be 2x minus y more than equals to, right? Because this line is straight and not dashed. -1. Done for A. Now for B. Oh, B gampang banget. Dia ke arah kiri. X-nya yang jadi kena ya. So X is less than equal to 3. So B
you don't have to think of the AB thing yang kayak gitu, yang kayak apa x-intercept, y-intercept, soalnya dia straight gini, ada equal. Now, C, line 3 ini ya, yaudah kita pakai C aja, kekecilan C. How do you do C? Again, 4x plus 4y, right? 4x plus 4y equals 16, right? Atau you divide by 4 is okay, x plus y equals 4, and then you check dia 0, 0 wrong, bener gak? Kan dia satisfying-nya di atas gitu kan. So 0 plus 0 harus salah, harus wrong. Jadi 0 sama apa? Jadi 0 diapain sama 4 biar jadi salah. 0 lebih besar dari 4, more than. Okay, because 0 is more than 4 is wrong. So they have to satisfy, they are, the region is opposing the 0, 0. That's it. So x plus y more than 4. Why we don't have equal sign? Because it is a dashed line. So 3 of them done. Right? We have 3 lines. Jadi jawabannya ini, ya. Oke, dia taruhnya line 1, line 2, line 3, pakainya ABC. Ya, nggak apa-apa. Tinggal diganti lagi aja ntar. Oke, number 3. Bentar, ini dia. Hati-hati, yang 2P yang mana? Ya, coba perhatiin ya. So, the 2P part will be OP. Ya, jadi yang 2P itu cuman sebagian kecil ini, guys. Ininya doang nih yang OP ya. Yang 2P ini, OP. Oke, next kita langsung bikin aja. Write down RQ. Oke, PR. Oh, OP is extended to R, so that OP equals PR. So, PR juga 2P, right? From P to R. Ya, soalnya kan OP equals PR. Ya udah, gampangin aja. OQ is extended to S, OQ equals QS. Oh ya udah, kalau OQ-nya 3Q, ini juga 3Q. Ya, simple. Write down RQ in terms of P and Q. Oh, oke, RQ, lihat ya, perhatiin RQ itu yang blue. Kita taruh di sini. Ini kok jauh amat? RQ. Yang di sini ya, guys. So, for part 1, RQ equals RO plus OQ. Ya udah gitu aja. Ya kan? RO-nya berapa? RO-nya negatif 4P. Hati-hati ya, RO lawan. Plus 3Q. That's all. Done. Or you can just write, oh nggak suka nih lihat negatif di depan. 3Q minus 4P. It's the same. Up to you. Okay. Now, PS. Oh my goodness. PS and RQ. Kita lihat PS di sini. Right. Ini PS. And RQ intersect at M. M. Nah, you lihat ya. Ini M. Saya pakai warna merah. PS, ini PS and RQ intersect at M. And RM equals to 2MQ. RM, oke. RM, ini 2MQ. Berarti ini 1, ini 2, gitu ya. Get it? Use the factor ratio of PM. Use factors to find ratio of PM by PS. Oke, so kita cari RM-nya dulu. So, RM equals 2/3 of RQ, right? 2/3 dari total. Ya, so RM itu 2/3 of 3Q minus 4P. So jawabannya 2Q minus 8/3P. Ya, ini baru RM-nya. RM. So what is RM anyway? RM kita udah dapat M nih. Dia maunya PM by PS. Ini berapa guys? Nah, PM-nya dulu. PM-nya kita bisa cari dong. So PM berapa? PM is PR plus RM, right? Gampang ya? PM, PR plus RM, ya pokoknya ikutin ini. Tapi mau kasih ini ribet lah, nggak usah. So, yang pertama ya, yang part 2, yang PM-nya dulu. What is PR? 2P plus RM. RM itu 2Q minus 8/3P, right? Ini. Oke? Jadinya, aduh, ini agak panjang nih. Plus 2Q minus ini berapa? 1/3 of P, right? 2/3. 2/3, sorry. 2/3P. So 2Q minus 2/3P. Keep. Ya, karena kan ini sama ini bisa di minus. Oke, PM dapat. Terus problemnya, PS berapa?
Oh, PS kita udah punya, guys. PS itu kan tinggal dimasukin. PO plus OS, right? So, PO berapa tuh? PO negative 2P plus 6Q, right? Berarti dia tanya PM over PS. PM over PS. Berarti negative 2 over 3P, right? Ya, rapiin ya, biar P-nya, enggak. Q dulu. 2Q minus 2 over 3P, bawahnya Q juga. 6Q minus 2P. Yuk perhatiin deh. Ini kalau dikeluarin bisa nggak nih, guys? Ayo maksa nih ya, ini maksa nih. 1/3, ayo buang. Atau enggak, ini ayo bisa buang 1/3. Berarti 2Q, salah. Bentar ya. Ini sebenarnya bisa sih diapain ya? Oh, tetap 2Q minus 2 over 3P, ini gue buang 3-nya. Ya. Maksa nih, maksa banget. Factorizing-nya yang maksa. Ini 2Q minus 2 over 3P lagi kan? Oh, ternyata dia punya ini 1/3. Gitu ya. Oh, ini maksa sih. Ini bilang maksa banget ya, yang ini. Supaya sama gitu loh. Oke. 1/3 jawabannya. 1 over 3, 1/3. Kalau ada yang mau nanya ya guys. Number 3 beres. Number 4. Okay. Okay, now we do number 4. A car hire company has X small cars and Y large cars. Oke, udah dikasih tahu dia punya simbol-simbolnya. Tulis ulang sih. OCD aja gitu. Kalau you mau nggak apa-apa. Nggak juga nggak apa-apa. A company has at least 6 cars in total. At least means nggak boleh lebih, nggak boleh kurang dari. So X plus Y supposed to be more than or equal to 6, right? Itu yang pertama. Oke, langsung ketahuan. Ini udah beres ya. The company has at least itu paling sedikit 6. Jadi harus lebih, 6 atau lebih gitu ya. The number of large cars is less than or equal to the number of small cars. The number of large cars is less than or equal to the number of small cars. Okay, done. The largest number of small cars, berarti X is less than equal to 8. Largest number, artinya dia nggak boleh lebih gede lagi. Ya. 3 inequalities. Done. Beres ya? So, shading, B ya. A small car can carry 4 people. Oh, berarti small ini 4 people, sedan yang belakangnya pilot seat. Jadi nggak bisa 3 orang, 3 sama 2 nggak boleh. Large car can carry 6 people. 6 people ini kayak ya, for example, Avanza. 2, 3 itu udah 5. Oh, harusnya 7. Ya nggak apa-apa lah, ikutin aja ya. 6 cars. Jadi udah dapat 6 people in each. So, the largest number people to be carried is 60. Berarti coba lihat lagi yang B. Yang B gimana ya? The largest number that can carry also, wait. Oh, the largest number of people be carried is 60. So 4x, 4 kali banyaknya X, banyaknya mobil kecil, plus 6 times the amount of large cars, maximum. So it's supposed to be less than or equal to 60. So we have 4 inequality for question number 4. Tapi di split aja, for A, atau part 1 nggak ada. For A and B ya. Okay, now part C. Oh, disuruh bikin. Oh, tapi belum selesai ya, belum selesai. Disuruh show that ini. Oh, bagi 2 aja. 2x plus 3y less than equals to 30. You divide everything by 2 in this inequality. Yang pertama, x plus y equals 6. Ya udah, saya taruhnya begini. Ya cepat aja ya, ini yang pertama. Ya kan? Terus lainnya yang ini. Oke. Dan terus facing on top, ke atas ya, facing above. Nah ini. Itu yang first. Ini namanya A. Taruh aja A ini. Yang B, y is more than x. Ya udah, ini pasti kalau ini 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, right? But make sure. You harus rapi aja tulisannya. Nah, facing-nya agak males kan ya, guys? Facing mana? Facing which side? Oke, test. Ini yang B ya, tesnya. Tesnya, jangan 0, 0. For example, yang ekstrim aja, 15, 0 gitu. 15, 0 berarti 0 is something less than equal to 15. Bener nggak? Bener ya? Oh, berarti ke bawah dia. Oke.
Kalau benar berarti ke arah sini ya, ke arah sini. Now, yang C, X is more less than equal to 8. Oke, taruh aja begini. X is less than or equal to X ke sini. Ya. Bentar. Nah, ini. Oh, jadi ketahuan nih agak segitiga nih. Tapi ada satu lagi, guys. Yang mana? Yang 2X plus 3Y equals 30. Ya udah, ini gampang sih. Equals 30, kalau X-nya 0, Y-nya berapa, gitu aja ya, inget ya. Kalau X-nya 0, tutup, Y-nya 10, 10. Kok X-nya 0, Y? Gini. If X is 0, Y equals 10. If Y is 0, X equals 15. So, 0, 10, dan ini, 15. Wih, enak, udah dikasih, cuy. Ini. Terus pasti kalau dia less than, it check bener, berarti ke bawah. So, what is the shaded part? Ini ada satu lagi yang you nggak boleh lupa. The value of Y is supposed to be positive, nggak mungkin negatif. Udah, shading all the region. So, we shade the region. This will be the region. Nah, ini dia. Ya. Sorry. Dah. Dan now kita langsung ke part D. Kita coba cek yang part D ya. Find the number of small cars and the number of large cars it's needed to carry exactly 60 people. Exactly, dia berarti yang 60 di sini. Oh, lupa namain. Nah, ini C. Ups, salah warna. Ini C. Ini D, ya. Berarti kita fokus yang D aja, nggak usah yang lain. Yang ini D kan. Jadi jangan yang lain. Exactly 60 berarti yang di sini. Berarti dia bisa berapa aja. Nih, ada jawabannya nih. Dipakai paragrafnya bagus, enak. So 6 and 6, ya. So possibility 1, 6x, x equals 6, y equals 6, right? X equals 6, y equals 6. Possibility 2, x equals 8, y equals 5. Udah pasti bener lah, udah nggak mungkin nggak. Karena kan pas yang di 60 people, gitu kan. Kalau 10 ini gimana? Ya. Wait. Sama jawabannya, soalnya sama ya. Benar nggak sih yang D1 and D2? Find the number of small cars and the number of large cars needed to carry. Ya udah, nggak usah. Jadi kalau ditanya exactly 60 ya ini loh. Exactly kan, kalau exactly kan berarti equal dia. Berarti ini yang lain buat apa? Oh, yang lain buat jawabin number yang C aja sih gitu. Oke, jawabnya banyak ya. Bisa 10 x equals 0, y equals 10, atau x equals 15. Tapi kalau 15 kagak mungkin, nggak boleh karena dia ada limitingnya. Nah, ini jadi cuman ambil yang bagian yang merah-merahnya aja nih. Ya, ambil yang sini. Exactly, kalau di bawah nggak exact ya. Ini minimum banget. Jelek, nggak bisa 60. Ya, ini yang exactly. Ini yang part D. Ya, D1 sama D2 sama. Ini kita buang aja. Ya. Ada yang mau nanya nggak? Any question so far? If you don't have question, I just continue ya. Let me know whenever you have any problem. Number 5. Oh, 5. It's easy peasy. Oh, A. If A 16P and B P4, where P not 0, find the possible values of P in which the following case OA and OB are parallel. Okay, parallel means dia punya comparison sama. 16 by P equals P by 4 guys. Ya, gitu ya. Ini paralel. Paralel artinya misalnya 1, 2 sama 2, 4. Ya bener, 1/2 equals 2/4. Sama negative 3 sama negative 6. Nah, ini paralel. Pasti ya, udah pasti. Soalnya dia punya comparison between X and Y are equal. So that they are parallel. Right? Because they share the same gradient. M1 equals M2. Since M1 equals M2, the comparison of the gradient is equal. And the comparison of X and Y are equal. So we use this. OA is this. OB is this as well. So P squared equals 64. So the value of P will be square root of 64.
possible values of P. They ask you to find two answers. Ya udah, kalau square root kan pasti satu 8, satu negative 8, right? That's the answer. And find P when OA and OB and AB equals. Oh, oke, kita belum ada AB. Kita punya OB kan. AB berapa? AB equals AO plus OB dulu. Kita cari dulu yang B ya, AB-nya dulu. Ini kita belum ada. Kita ada OA sama OB. AO berarti negative 16. You pick P, kita nggak tahu kan. Negative 16, negative P. Terus plus OB. OB ya udah P sama 4. You tambahin dulu. Negative 16 plus P equals negative P plus 4. Nggak boleh over. Sama negative P and plus 4. Ya, ditambahin gitu. So, OB itu berapa? OB kan P4. Right? Length of OB equals length of AB. Oke, kalau length-nya sama, artinya vektornya sama dong. Bener gak? Jadi, length-nya sama, berarti dia punya, apa namanya, dia punya vector is totally equal. So, negative 16P sama negative P4, P plus 4, equals P4, right? Ini AB, OB. Tapi kalau you bikin begini, nanti jadi kayak aneh banget ya. Negative 16P equals P. Apa ini? Gimana nih? Masa 0 equals Z? Masa 16 equals 1? Doesn't make sense kan? Makanya dia pakainya length of. Ya. Jadi length of artinya you harus cari length of AB-nya dulu, guys. Pakai Pythagoras, the crazy Pythagoras rule. Gini ya. Tapi jangan disesain. No. Don't do that. Don't do it at all. OB-nya kita cari. Nah, gitu ya. Terus di-equalize. Kalau equalize artinya negative 16 plus P square plus negative P plus 4 square is equals to P square plus 4 square. Terus kita square root left and right. Jadi negatif. Atau P minus 16 aja. Jadi square root-nya dicuekin. Plus 4 minus P square equals P square plus 4 square. Ya, ini gampangin. P square minus 32P minus A plus 1. 16 times 16, pakai kalkul aja ya. 256. Plus ini yang 4 minus P square, 16 minus 8P plus P square equals P square plus 4 square, atau 16 aja udah, nggak usah dipikirin. Oh, P square-nya hilang kiri kanan, 16-nya hilang kiri kanan. Ya, so sisanya P square minus 40P plus 256 equals to 0. So you can find the value of P by using factorization. Ya. Bentar, guys. Gini dulu. Karena kegedean. Okay. So how do you calculate P? Ini dari factorize aja. Berapa ya? Ayo pakai kalkulator aja. 1, negative 40 sama 256. Wih, bagus angkanya. P1 equals 32, P2 equals 8. So this will be the possible values of P and P for part 2. Jadi dia bisa 32, bisa 8. Gitu caranya, guys. Ribet ya? That's right, that's it. Yang B aja yang agak ribet. Oke, copy. Ada yang mau nanya dulu? Nanya ya. Kalau nggak ada, lanjut. 2 more numbers. Sisanya apa namanya? Linear vector. Semua lihat lagi ya. Point P divides the ratio 3 by 2 OA. The AB in the ratio of 3. Ya pasti 3-nya di sini, 2-nya di sini ya, udah nggak mungkin, nggak lah. Tapi not to scale, tapi not too far gitu. K OA to A OB 3B, right? H AB. Ya udah, AB gampang. AB nggak usah pakai yang embel-embel 3 by 2-nya. Berarti AB equals AO plus OB, AO negative 2A, OB 3B. Jadi langsung aja 3B minus 2A, right? Terus OP kan OP nggak bisa cari kecuali dapat AP dulu atau nggak either PB ya. For part 2 bikin agak jauh.
Dia mau cari PB atau tadi apa AB ya? AB berarti arahnya ke sini ya. So either AP or PB. Saya sih lebih suka AP loh kayaknya ya. AP is 3/5 kan? 3/5 of AB, right? AP is 3/5 of AB. So AP sama dengan 3/5 of 3B minus 2A atau 9/5B minus 6/5A. Itu AP-nya. Then you can find OP, baru cari OP. OP equals OA plus AP. OA berapa? OA ya 2A. 2A plus 9/5B minus 6/5A. Oke, jelek ya pakai 5 ya. Ini 10 minus 6 4/5. Langsung aja 2/1 kan 10/5. Ini plus 9/5B. Ini OP-nya. Ya, pakai fraction ya. Ini fraction-nya udah nggak mau terlalu banyak. The point Q, OQ and OP. Q ada di OQ sama OP. Q-nya ada di sini ya. OQ is 5/3 OP. Berarti Q-nya agak jauh, guys. Soalnya 5/3 OQ lebih panjang loh. Berarti kira-kira di sini lah ya. Tuh. Ya, Q-nya ada di somewhere around here. Right? Terus OQ 5/3 OP. So OQ is 5/3 OP. OP kita udah punya nih. Ya, jadinya berapa? Ya, tinggal cross aja ya, 4/3A plus 3B. Ya, kita kan tinggal kali rainbow rule gitu ya. Rainbow rule OQ. Oke. OQ dapat. Terus belum selesai, diminta BQ, guys. BQ. So BQ gampang. BO plus OQ, right? BO kan negatif 3B. Negatif 3B plus OQ. Enak. Kenapa? B-nya hilang. Kok negatif 3B, negatif 3B? Nah, hilang ya. Jadi tinggal BQ equals 4/3A. Write down OA, find the ratio of OA and BQ. OA by BQ. OA berapa? OA is 2A. 2A over 4/3A, right? Ya memang sih yang diminta gampang aja sih yang part 2 ya. Kebetulan memang A, jadi ratio-nya dapat 2 times 3/4, right? Ingat ya, kalau dia divide by 4/3, jadinya times 3/4. So 3/2, or 3 by 2. So OA is 3/2 times BQ. That's it. That's for question number 6. Ya, ini mungkin ini belum sampai sini, tapi ada kalau udah sampai berarti harusnya benar sih. Gitu. Oke, number 7. Nah, number 7 terakhir, 10 more minutes, habis yang ya. Again, if you have any question, ask me. Bisa salah loh, ingat ya. Mungkin bisa banget salahnya. Lebih gampang salah mungkin. Soalnya, bisa nggak teliti punya. Oke. BQ is 2BR. BQ is 2BR. Oke, BQ ini 2, ini 1. Right? AR is 1/3 of SR. AR 1/3 of SR, berarti ini 1, ini 3. Oh, salah. Ini 2. Kenapa 3-nya di sini SR-nya ya? Right? Jadi ini 2. Kecil-kecil aja, nggak usah bikin. Kalau BQ sama 2BR kan gampang. BQ 1, BR-nya 2. Duanya. Terus PS equals to A, udah. PQ equals. Oke, find QB. How do you find QB? You coba lihat dulu. Kalau PS itu 2A, QR itu berapa? 2A juga kan, soalnya sama. Terus QB, kan ditanya tuh QB. So QB equals 2/3 of QR. Jadi 4/3A. Langsung ya. 4/3A dapat yang part 1. Terus PB. Ini hapus dulu. QB-nya gue udah dapat. 4/3. Terus sisanya ya berapa ini? Sisanya kan 1/3 kan, 1/3-nya. 2/3. Wait. 4/3 ya. Wait, biar jadi ini. Ya 2/3A. Gitu ya. BR-nya dapat. And then PB berapa PB? PB gampang. Berarti ini di guiding banget nih. PB berarti kan PQ plus QB. Right? PQ kan 2B.
2b plus qb 4 over 3a. Dan dapat lagi. Ya. AB. AB berapa guys? AB. AB itu AR plus RB. Tapi kita nggak bisa tahu ya. AR dulu kita cari. AR-nya kan 1/3 of SR. 1 over 3 SR. Since SR is equals to PQ, so SR-nya jadi 2B. So 2 over 3B. Tapi belum selesai. Kita harus cari AB. So part 3 langsung cari. Ini jadi kayak ekstra-ekstranya dulu ya. Bintang-bintang ini ekstranya dulu. So ditanyanya AB. AB equals AR plus RB. Right? RB kita udah punya. Ya. AR berapa? AR udah punya juga 2 over 3B. RB berapa? RB itu lawannya 2 over 3A. Jadi negatif 2 over 3A. Atau 2 over 3B minus 2 over 3A. AB. Gitu. So, SB. SB itu berapa? SB itu SA plus AB. Right? Tapi problemnya, SB-nya kita belum dapat juga, guys. Nah, ini yang agak ribet ya. SB-nya kita belum dapat. How do you calculate SB? Taruh di luar lagi. SB equals 2 over 3 SR. Salah. Yang kita belum dapat SA, sorry. Yang SA kita belum dapat ya. SA-nya, sorry. Ini SA-nya gue cari lagi. SA-nya baru 2 over 3 SR, right? So 2 over 3 times, what is SR? B. Oh, udah. Tinggal masukin. 2 over 3B, ini part 4 ya. 2 over 3B plus AB. AB itu 2 over 3B minus 2 over 3A. So the answer would be 4 over 3B minus 2 over 3A. That's for SB. Ya. Now, B sekarang. BA by QS. BA by QS. Kita coba lihat yang B part 1. BA by QS. BA is kebalikannya ya. Kebalikan ini kan. Lihat ya. 2 over 3A minus 2 over 3B by QS. Where is QS? Kita belum ada QS. Oke. QS itu kita cari lagi. Ini bintang lagi. Bikin bintang di atas lagi ya. Agak berantakan. QP plus PS. Ini agak gampang sih. QP kan negatif 2B plus 2A. Right? Atau 2A minus 2B. Ini coba perhatiin deh. Ini lagi-lagi maksa ya guys. Ini I keluarin 1/3 2A minus 2B. Right? Ini juga ini 2A minus 2B. Oke, langsung dapat. So 1 by 3. Area of SRB by area of ABR, PQRS. Triangle SRB compare PQRS. Ya. Yang B part 2. Sekarang you nggak bisa langsung. SRB itu by PQ. Oh, aduh ini mah gampang amat. Masa sih segampang ini? SRB kan yang ini guys. Coba lihat, ini gampang sih benar. Coba ada yang bisa langsung jawab nggak? Oh, SRB. Sorry, saya salah lihat. Ternyata ini ya. SRB and PQRS. Oke, sorry, saya salah lihat. Nggak segampang itu. Berapa guys jawabannya? Ada yang bisa langsung? Ada yang punya ide nggak? Ini kayaknya sih soalnya rada-rada aneh. SRB kan formulanya apa? Base times height, right? Ini kan comparison-nya tadi, ini 1, ini 2, right? Berarti dia punya height comparison-nya. Kayak misalnya kan base-nya sama. Ayo copy lagi ya. Oke, nggak segampang yang pikir. Nah, gitu ya. Nggak, kurang bagus. Taruh di dalam aja. Ekstremin. Ya. Ada segini kecil aja triangle-nya. Sama in total. Nah, ini kan base-nya sama, guys. Ini base-nya sama ya, 2B, ini 2B kan. Jadi kita hitung yang segitiga kecil dulu. Segitiga kecil height-nya berapa? Ini height-nya for example, ini kan height-nya segini doang ya. Right? Ini pakai yang warna agak merah terang. Height-nya segini, ini height-nya triangle, height-nya yang apa si parallelogram yang ini kan. Berapanya nih? Udah ada jawabannya sih sebenarnya guys. Jadi cuma cek aja. 1 by 3, right? Ini kan 1, ini 2.
2-nya di sininya nih, 2-nya di sini. Ini 1-nya di sini, right? So 1/3. Right? So to find the area will be half of base times 1, right, over ini langsung base times height aja ya, soalnya triangle kan half times base times height. Kalau ini kan base times height itself, soalnya parallelogram, base-nya sama, base times height-nya berapa? 3. Udah 1/3 jadinya. Oke. Area-nya begitu. So, Yes. itu kenapa yang IB itu yang SA bukan 4/3B? Mana ya SA ya 4/3 ya. Soalnya gini, AR 1/3 SR. SR tuh yang 3-nya di sini. Ya dong. Ini ya. SR yang 3, AR-nya yang 1. Ini 1, ini 3, berarti ini bukan 3-nya, bukan SA-nya. Ngerti ya, Jessica? Yang 3-nya itu SR. AR, sepertiga SR. SR-nya yang total. Ngerti nggak, Jess? Bukan, maksudnya yang SB itu. SB ya? Yang mana? SA plus AB. Kenapa itu bukan 4/3B? Ini 4/3. Kan 2/3 plus 2/3, right? Oh. AB kan ini ya, AB ini ya. AB ini, masukin ke sini kan. SE-nya kan udah 2/3B. 4/3 sih, kan 2/3 tambah 2/3. Oke. Yes. Kalau carinya pakai SRRB gimana? Boleh? Sama nggak jawabannya? Harusnya sama sih. Beda. Yuk cari apa? SR tadi ya? Yang cari SB pakai SR plus RB. Oh, boleh sih harusnya. Coba ya. Harusnya sama nih. Coba lihat. SR dulu udah ada. RB ya. SR berapa? 2B, right? Plus RB berapa? RB-nya itu kita udah punya belum? Belum ya. Tapi negatif. RB kan negatif 2/3A. Wait. Kayaknya kita ada yang salah nih. Boleh sih harusnya, tapi dan harusnya jawabannya sama. SR plus RB. Ini kayak gue kepanjangan ya. SA, AB. Wait. Harusnya sama. Times B. Ini harusnya hilang nih ya. Bentar. Kita ada salah hitung nggak nih? AR. SE-nya sih malah bisa. SE-nya kayak salah ya. Bukan SE 2/3B, 4/3. 2/3 kali 2B. Ya. SR-nya 2B soalnya. Thank you. Ada ini 4 ya. Berarti 2B kan. Ya. Thank you so much. Jawabannya sama ya berarti ya. Benar nggak? Ya, sama. Sama persis. Sorry, saya salah taruh nih. SR itu 2B nilainya. Thank you. Ya, ini saya benerin dulu yang number 7. Udah sih, udah bener sih itu. Oke, thank you everyone. Terus ini ada yang salah lagi nggak nih? SB-nya? Enggak sih, ini udah nggak ada hubungan sih. Oke, so far ada yang mau nanya lagi? Atau ada yang mau correction what I did?